الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا برؤية بالله المصري ثم إلى العالم بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى العالم بالله شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى العالم بالله الشيخ أبو الحسن الأشعري ثم إلى العالم بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العالم بالله سيد محمد بن القادر الحسن السمن المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الأنبياء ثم إلى العالم بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري ثم إلى رمضان زين بن عبد الغني وأقولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول الأمور لنا ولوالدنا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدي ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة المجلس المبارك وعلى كل ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومهم بالدارين آمين. Kemudian memasuki Allah yang wajib kita ketahui, yakni yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Bagi orang beriman beriktikad bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna qiyamu ta'ala ini beliaulah Tuhan itu berdiri sorongan. Kadang menghajatkan inilah lantai ada.
Kita kalau berdiri harus ada lantai, ya kalau beliau ada tanah. Nah, sadar kita tuh kadang kalau harus bantu. Kadang kita kalau pun mah Tuhan kekuatan kita kadang kalau berdiri beliau pun mah dibantu kadang-kadang keluarga. Nah, ya kalau beliau pun mah ya. Kita kan usah ngalangin awak kalau makan aja tuh sudah berdiri di mana sudah. Kadang anak membantu berdiri aja tuh nah sudah awak lamak benar beliau. Padahal anum cuma awak lamak. Nah, ya kalau beliau pun mah nah. Ya kalau terkan awak kalau makan. Nah, ya kalau beliau pun mah nah. Lalu kita di rumah anak udu aja tuh nah ngalih bana badung. Nah, sudah kata kau bapak-bapak lagi. Itu sudah pertanda kita tuh nah kada daya ya kalau beliau pun nah. Jadi nang naran Tuhan tu boleh kada mahajatkan apa-apa lewat udara kada Tuhan orang. Kalau pang apa kayak wali tu boleh nong berdiri kena di atas kada nak itu Tuhan. Pokoknya Tuhan tu berdiri sorongan. Nah, itu aja. Jadi Tuhan tu kada menghajatkan yang lainnya tidak pernah. Kalau pang aku ni kena rugi ni, Tuhan tu kaya sudah ada segala-galanya beliau. Jadi orang beribadat sidin kada berpengaruh. Orang kada beribadat sidin kada berpengaruh juga. Ya kalau beliau nah. Coba mun kita. Ya kalau beliau pun maknina. Jadi guru aja mungkin mendengar ya penang dipendari lagi. Ya kalau beliau pun maaf dan nah. Artinya butuh lawan. Ya kalau beliau kita berdagang ni bila kada nama nukarinya. Ya kalau boleh artinya kenapa kan berdagang? Jadi nang naran manusia dia kada. Makanya sombong itu adalah milik Allah. Jadi kita ni kada kau apa kita ni memerlukan. Ya kalau boleh anunya nah. Tapi kalau Tuhan boleh Tuhannya kada apa-apa semua. Sidin berdiri sorongan. Makanya Tuhan tu guru jadi anu kayak apa? Nah coba nak kayak ini beliau lah. Kalau kita menganggap Tuhan itu berdiri di alam di dunia ini boleh, itu sungguh mustahil. Nabi Musa hendak melihat Allah. Nah, ceritanya Nabi ampun maaf. Kayak apa tuh Nabi Musa nih? Waktu Nabi Musa keasikan beribadat di gunung Tursina. Ya kalau di Tursina itu Nabi Musa sumbah yang nyamannya dengan Tuhan. Lalu Nabi Musa saking kenyamanannya, ya kan orang-orang Nabi itu sendirian ada yang ibadahnya di Tursina. Nah, wali-wali itu ada yang di ujung gunung. Ya kalau suruh sana apa orang Sunan Muria di ujung gunung sananya beribadah. Ini Musa Tursina beliau. Nah, lalu satu waktu Nabi Musa saking lezatnya ya Allah, ulunnya hendak. Nah, ya kalau beliau penuh ini, ulunnya hendak lihat. Ujar Tuhan, hai Musa, benar, kamu kada kawam melihat. Nah, kamu kada kawam melihat aku Musa. Karena alam ini kada sanggup menyandang beliau pun maaf dah. Amun Tuhan batajalli beliau anunya. Lalu Nabi Musa perlihatkan pembarang sedikit aja nak ini jatuh kita sepakati sudah. Tuh lihat kena di sebelah tu ada gunung namanya Gunung Zabir beliau. Kadang-kadang pun jangan salah bicara kita beliau lah. Lu mendengar ceramah biasanya tuh dengar ceramah ini beliau Tursina hancur ya, Bukit Tursina kadang hancur Tursina. Makanya Bukit Tursina sembahyang orang. Tuh dengar belum Islam arti mendengar guru-guru gitu ya kalau beliau ampun maaf nih nah. Ujar guru-guru mendengar Bukit Tursina hancur, berkeping-keping kadang hancur. Tursina itu tempat ibadahnya Nabi Musa. Nah, makanya dimuliakan Tuhan kada dihancur beliau ampun maaf. Makanya nang hancur itu beliau ujar Tuhan nah. Makanya mudah-mudahan kita boleh mendengar ini ya kalau boleh nah. Islam itu mendengar beliau tuh nah berapa ikut guru kada upanya kada mencek beliau lah kada mencek tuh nah di kitab tuh beliau bukit nang dihancur Tuhan tuh adalah Bukit Zabir. Nah beliau pun maaf Nabi Musa asik bermunajat di Gunung Tursina, sebelahnya itu Zabir. Beliau itu kekuatan gunung luar biasa kuatnya beliau. Nang kono gunung Bukit Zabir ini beliau nang kuat batu cadas beliau anunya. Ujar Tuhan, hai Musa, lihat ke sebelah Bukit Zabir itu. Lalu Nabi Musa berpaling. Allah Ta'ala bertajalli. Dap Tuhan manukan. Langsung gunung itu pecah 6 bagian. Nah, jadi begitu Allah bertajalli beliau ke Bukit Zabir,
Nabi Musa langsung melihat nak itu tersungkur, beliau langsung siup langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Bukit Zabir, beliau kayak pecahnya nah. Ulun jangan yang itu, beliau ampun maaf nah. Di Turki ini jadi nah. 7 koman itu jadi goncangannya ya kalau beliau ampun maaf nah. Matian berapa ribu sudah. Ya kalau di Turki ini nah ampun maaf nah. Nong goncangannya nah kayak andai kata manusia itu tuh nah saat tuh hibak di bukit nih itu beliau pun maaf kada kau menyandang tajali Tuhan tuh beliau berapa juta manusia beliau tapi manusia dalam keadaan kosong. Akhirnya beliau tuh gunung pecah menjadi 6 bagian. Langsung Nabi Musa siup melihat nak itu beliau ampun maaf. Pian melihat kan gunung meletus pecah itu ada siup lah melihat lagi tuh. Ada nasib lah. Ini sebagai banding ampun maaf lah. Melihat kita gunung nang cadas nang apa betul boleh, meletus nang hebat itu, ada nasib lah. Kan ada nasib ya kalau boleh orang melihat itu melihat aja nah ya kalau boleh pun. Nabi Musa sampai ke sederajat Nabi Musa kuatnya itu beliau melihat Bukit Zabir langsung siup kayak apa cadasnya Tuhan maanukan beliau. Lalu akhirnya boleh gunung ning ini dimbetu tuntung Nabi Musa mengakui, ya Allah, memang engkau hebat ya Allah ini sudah. Memang kada kawa ulun manolompian ya Allah. Akhirnya gunung ini beliau 3 bagian ditaruh Tuhan yang pecah tadi beliau terbang ke Mekah. 3 bagian lagi gunung negeri beliau ampun gugur ke Madinah. Nah, makanya ini dikunjungi orang bila ke Mekah tuh nah ke Madinah beliau 3 gunung ini nah. Apa 3 gunung nang Zabir ning nang hancur jadi 6 bagian. 3 nang di Mekah beliau itu adalah Jabal Nur. Kayak melihat Jabal Nur gunung Jabal Nur itu sudah pernah. Itu hanya pecahan dari gunung Zabir yang dilihat Nabi Musa pecahkan. Orang melihat kalau Jabal Nur kan kalau kita ke Mekah umrah tuh ya kalau melihat tuh Jabal Nur tingginya balik ampun mah. Kalau orang berjalan ke Jabal Nur itu beliau 3 jam berjalan pepek. Nah, jadi bila berjalan 3 naik ke atas tuh nah beliau lah 3 jam itu bila awak kurus, bila awak lama kamu tahu. Kalau orang berjalan situ beliau naik begamat tuh lah ke Jabal Nur itu beliau anunya bila kawan naik ke situ berjalan pepek anunya kurang lebih 3 jam itu awak kurus. Nah, amun awak lama lah anunya bisa lebih 3 jam. Jadi bisa 4 jam itu beliau anunya. Nah, kayak apa gonolnya Jabal Nur itu nah. Itu satu bagian. Beliau itu di Mekah. Nah, yang kedua adalah Jabal Sur. Nah, nang pecahan Jabir tadi nah. Ini gunung surga semua. Beliau makanya sunat dikunjungi nah. Kita disunat dikunjungi melihat ning itu mudahan Allah maanukan kena mengumpulkan non gunung-gunung ning ini nah. Gunung kemudian Gunung Sur. Yang ketiga adalah Gunung Sabir yang berada di Mekah. Ini salah nunya. Ada sunan Zabir Zai. Ya kalau nunya Gunung Sabir itu berada di Mekah beliau. Makanya kita jangan dimatiakan. Mudahan kau berkunjung ke sana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila melihat tuh gunung lu ampun maaf beliau lah. Bila sudah tahu kalau nangis beliau. Mudahan Allah kumpulkan kan kena Jabal Nur itu beliau. Itu gunung masuk surga kena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian-pian ampun maaf lah karena mudahan Allah masuk kita dalam surga. Itu kena melihat gunung beliau. Gunung dan dimasukkan surga itu cuma 6 buting aja. Yang Allah beliau ampun maaf nah. Jadi gunung yang dimasukkan surga 6 buting aja. Satu adalah Jabal Nur. Yang kedua Jabal Sur. Nah, yang ketiga Jabal Sabir. Nah, itu yang ada di Mekah. Nang di Madinah bang, apaan pulang nanya? Di terbang dari itu maka Allah jadikan di Madinah itu ia nangjar orang Jabal Uhud. Nah, ya kalau boleh ampun matun nah. Kayak pegunung Jabal Uhud. Ya kalau boleh anunya itu anunya melihat nak itu boleh. Jadi kalau baca kitab ni, Masya Allah Tuhan bata jalilah anunya nak itu nah. Jabal Uhud nah. Jadi ini pecahan daripada Jabal Sabir boleh anunya. Akhirnya jadi gunung Uhud tu nah. Melihat itulah dikunjungi orang nah.
Jabal Uhud, mudahan kita dimasukkan oleh Allah juga dalam surga berkat melihat begitu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunat kita melihat mata kita memandang Jabal Uhud. Yang kedua adalah di Madinah itu adalah Jabal Warqan namanya beliau anunya. Yang ketiga adalah di Madinah itu Allah jadikan karena ada Jabal Rabwa namanya, 3 gunung nenginina beliau itu berada di Madinah. Lalu Musa berkata, ya Allah, itu pian sebigian kah? Ujar Tuhan, kada. Hai Musa, aku ini batajali cuma hanya sekedar aku keluarkan diriku itu batajali sekedar lobang jarum aja beliau. Hanya lobang jarum sudah nengka itu pecahnya ya kalau ampun maaf Tuhan manuakan. Nah, sebesar lobang jarum Tuhan manuakan batajali beliau. Itulah betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala berdiri ya kalau boleh atas dirinya sendiri ya kalau boleh ampun maaf. Jadi kadang kawan dunia ini menyandang beliau. Jadi oleh karenanya kita mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pelajaran kita boleh ampun maaf? Sebesar itu je kawan Tuhan mengabulkan. Ya Allah boleh hancur apa semua. Jadi sebutin aja kita amalan kita nih. Hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Mudahan apa-apa tu boleh sembahyang 2 rakaat bila ada mengalami masalah, bila hendak minta doa. Nah makanya Nabi 3 macam nang doa tu lakas kabul ya kalau boleh ampun maaf. Di saat kamu menangis hanya berdoa Allah Tuhan. Nah jadi bila saat menangis tu hanya berdoa Allah Tuhan. Apakah sebab menjadi kita menangis? Hanya berdoa Allah Tuhan, Allah kabulkan hajat kita. Nah, ya kalau boleh ampun, jadi bila apa-apa tu kita menangis sebenarnya mohon Allah. Apa nak minta lakas benar. Nah, bebujunan aja melihat tu makanya bila sampai tertangis apa akan melihat makan karena melihat mendengar orang baca salawat dia bisa menangis. Ya kalau boleh ampun, nah, saat menangis itu kita minta Allah. Allah cepat mengabulkan waktu kita saat menangis. Contoh nih kita mendengar salawat dan menangis itu ya tadi Muhammad ya ada kalau memang 1 abad NU tadi. Nang kananakan anu apa nih nang buta membaca salawat asygir ya kalau boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah menangis dulu beliau pun maaf kami. Saat itu kita berdoa apa beliau pun maaf aminnya doa kita. Ya Allah kabulkan segala hajat dunia hajat akhirat. Ya Allah beliau minta Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menangis beliau pun maaf. Yang kedua tu nang kabul doa nang lancak dikabulkan Tuhan nang lakas tu beliau pun maaf bila anunya saat kita awak kita bergetar. Menggetar. Biasanya menggetar siapa? Biasanya menggetar siapa? Orang Tuhan. Orang Tuhan tu kalau berdoa beliau bergetar. Tuhan mengihibana beri orang Tuhan tu kalau sudah berdoa bergetar tu beliau. Makanya kita minta doa lawan orang-orang Tuhan. Ya kalau boleh ampun maaf, tangan nang bergetar itu beliau mustahil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga beliau lah saat hari hujan. Makanya bila hujan labat, pak angkat tangan. Kalau Tuhan ya kalau boleh ampun maaf, jangan kita berdiam aja beliau. Bila hujan labat, mintalah doa beliau. Lo ampun maaf minta apa biar hendak. Hendak minta rumah, dari rumah Tuhan lah. Hendak minta sugih, kabul insyaallah kan boleh. Ampun maaf anunya. Hendak minta duit, diberi Tuhan. Makanya ampun maaf salawat tu macam-macam beliau pun salawat penyakit. Ya kalau beliau ampun maaf nih nah, salawat pulus ada. Nah, beliau ampun maaf anunya. Salawat udah hendak kawin ada, beliau ampun maaf nih nah. Salawat hendak minta anak ada, beliau ampun maaf nah. Semua salawat ada semua beliau ampun maaf nah. Amalan pulang ya kalau beliau ini amalan ini macam-macam kita boleh. Makanya agama itu sudah memberikan, tinggal kita aja lagi. Bila hari hujan angkat tangan berdoa Allah Tuhan. Ya kalau boleh engkau pokoknya apa aja hajat pian Allah akan kabulkan karena beliau dunia. Makanya itu jangan tiadakan beliau lah saat menangis kita. Ini saat diri kita nih saat menangis. Yang kedua saat bergetar awak kita. Yang ketiga saat hari hujan beliau. Itulah kita hancap berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berdoa yang itu beliau, Allah akan doa-doa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun ampun maaf tu ada sahabat ulun melihat ya Allah guru ulun ni
Gawe apa ikan lain anunya? Ulun bagawi di gudang gatah. Muhammad teh gudang gatah. Serumah kadada gue. Jul ingatakanlah berdoa lah. Satu jar ulun berdoa bila malam Jumat tu banyak berdoa ikan. Ya kalau boleh ampun maaf. Nang kedua jar ulun bila tuntung sembahyang Jumat baca 7. Ya kalau boleh anunya qul huwallahu 7, al-falaq 7, an-nas 7 susunannya beliau lah. Jadi Fatihah dahulu. Nah susunannya itu jangan terpaling-palingnya, jangan terpaling-paling beliau. Mbah kula rabbina 10 Allah pulang. Jadi nang bujur-bujur lah nanya Fatihah dahulu. Nah, ya kalau beliau limbah itu qul huwallah 7 kali. Ya kalau beliau al-falaq beliau lah Anas 7 kali. Nah, yang lalunya limbah tuntung berdoa kita on Tuhan, bertuntung dan benar. Lalu kita sambung doa Allahumma ya ghani ya hamid ya muqdi ya mu'id. Ini itu baca doa yang bermakna. Nah, limbah subuh julun lo apa amalannya? Baca julun ikam lah limbah subuh, jangan berpendar dunia. Mudahan ikan diberi Tuhan. Orang yang kalau apa guru amalannya? Jar ulun baca salawat, ulun memberikan sebagaimana ulun dibari oleh guru-guru ulun. Ya kalau boleh ampun maaf anunya. Apa salawatnya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah biar anak-anak disuruh makan dan diberi Tuhan. Ya kalau boleh ampun maaf ini nana. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya kalau boleh anunya in'amillah wa idlalih. Nah, in'amillah wa idlalih. Nah, anunya beliau 100 kali jangan lebih unit itu aja. Limbah sembahyang subuh julun amalkan itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad in'amillah wa idlalih. Beliau ampun maknanya lah. Ini amalkan. Kalau ada salah 3 tahun kah? Terbangun rumah beliau, alhamdulillah. Nah, terbangun rumah, alhamdulillah guru. Ini saya sudah terbangun rumah diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya kalau boleh ampun maaf, anunya lah Tuhan maulakan. Nah, salawat itu dibaca limbah subuh beliau anunya. Jadi bacaannya berapa? 100 beliau dina. Kalau boleh lebih, jangan. Kalau pakai nomor 200 jangan 100 saja dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad in'amillah dhalih. Murid ulun pun lain melihat pun maaf di nah nang di lain belum minta ulun ulun kada bisa rumah baca jul doanya ya kalau boleh ampun maaf alhamdulillah di rumah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun maaf. Nah ini bila kita kalau kita minta lawan Tuhan nah bujur-bujur anunya jadi baca itu limbah sembahyang subuh limbah Jumatan ya kalau boleh ampun maaf nih. Nah ini kalau nang berhajat di si rumah ya kalau boleh ampun maaf anak di si rumah. Nah kalau hendak naik haji bang pulang ampun maaf anunya ada pulang amalannya beliau ampun maaf anunya. Jadi apa amalannya guru supaya kau bahaji nah? Ya Allah tolong Subhanahu Wa Taala nah. Belum mana bahaji apa semua? Amalannya ada beliau. Apa wa'adzin binnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Nah, baca aja insyaallah boleh ampun maaf tuh nah. Baca 114. Wa'adzin binnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Kada dimatikan kena pindah haji insyaallah. Baca tu amalan ya kalau boleh minta doa lawan Tuhan Allah. Hajat kita Allah Subhanahu Wa Taala apalagi bila pun sidin nah nama otak-atik boleh ampun maaf anunya. Ulun di guru aja bahaji kada berduit nomor 2 aja sudah penuh satu mata. Ya boleh ampun maaf tu anunya nah. Tu tukang sapu ndak tahu lah pian. Di Jawa nah. Tukang sapu hendak naik haji berdoa terus on Tuhan. Berdoa terus on Tuhan naik haji boleh ampun maaf nah. Setengah bulan dapat undangan kerajaan. Nah, dari mana Tuhan maulahkan? Tukang sapu. Beliau pun maaf nah, kawan naik haji. Makanya ini beliau ulang pun maaf lah ulun beliau bahari lah itu juga. Jadi tu bahari kada paham je. Ya sesidin nyona naik haji ulun bingung beliau lah. Naik haji datang dari mana? Beliau pun maaf. Cuma baca sin amalan. Lu amalkan bahari beliau. Amalan tu diberi guru ulang pun maaf lu amalkan sidin. Biar pastilah ulun bila nonton waktu belum haji tu pun maaf lah nunya. Jadi ulun baca beliau wa'adzin binnas bil hajjatu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Beliau ulun baca tu amalan tu beliau nunya. Sekalinya beliau ampun maaf anu limbat untung ulun ke depak setomat jakanya jadi depak itu dibutuhkan ya anu apa nih
orang yang jadi ketua kloter, ya kalau boleh ampun maaf, syaratnya ini. Sudah. Mencoba-coba daftar beliau. Mencoba-coba daftar. Ya kalau boleh anunya, coba-coba daftar. Mendaftar itu. Didepak beliau. Panitianya berapa semalam tuh beliau? Nang semua jumlahnya di Tendino sudah terdaftar. Nang hadir 500 beliau. Nang dicari di Banjar berapa dak? Ya kalau beliau nang dicari cuma 21 kalau Muhammad petugas ketua kloter ini 21 aja. Lalu limbah itu beliau 500 rasa dulu sejujurnya ampun maaf. Nah, semua dari Mesir, dari Yaman nang empat tes Muhammad dari Mesir berapa orang? Dari Depak berapa orang pulang? Bah Julun kan bisa juga. Sekalinya beliau tes pertama alhamdulillah masuk, baik aja pulang alhamdulillah. Tes kedua pulang beliau masuk pulang. Nah, sekalinya pas terakhir dikunci beliau sampai 30, dites pulang masuk pulang. Jadi nang ujar bubuhan Depak, kabit haji juga kabit bubuhan Depak nih di kota. Ulun nih Pak Haji nyambet 3 kali sudah 4 kersing lulusan. 3 kali kersing lulusan Pak nah pian nih ini hanya 4 lulus apa pian anunya jar ulun kayak ini aja Pak ulun ampun maaf lah jar anunya ulun nih 4 jon banu aja cuma ada guru ulun mah anu nih menjulung nih amalan apa Pak Haji amalannya yang kalau anunya nyampe dulu baca julun wa adzin binnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik minta laut dan bayangkan Mekah. Alhamdulillah beliau limbah itu tuntung ini diberi Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sidin sekalinya mendapati ulun. Assalamualaikum Pak Yunus aku membaca ning itu kan dapat batasan lagi diutus 3 bulan di Mekah. Naik haji juga 3 kali aku membatas kan sing lulusan baca gitu alhamdulillah. Nah, ya kalau beliau tuh rahasianya beliau nah. Jadi wa'adzin binnas bil hajji itu ada juga yang boleh mengamalkan yang itu boleh diberi Allah Taala ini presiden. Sidin ditulak akan beliau orang nah. Siapa namanya melukakan? Tetangga sidin. Ya kalau beliau maras dan sidin beliau ampun maaf haji plus lagi beliau diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jurang ampun maaf kita berdoa lawan Tuhan nah. Cuma saluran-saluran amalnya ya kalau boleh anunya apa amalannya wa adzin binnas bil hajji tukaridan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik 114 beliau bacalah jangan labih nah mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian pun maaf jangan patah semangat lah baca terus ulun alhamdulillah tunang sudah beliau tunang sahabat ulun, kawan-kawan ulun sudah baca gitu semuanya alhamdulillah naik haji diberi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kita baca gitu beliau sudah Allah akan mengabulkan beliau mudah aja diberi Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya nah wa adzin binnas bil hajji tukarijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik amalkan nang babinian yang amalkan juga ya kalau boleh ampun maaf guru kayak apa nah ingatkan nah ini kalau rekamannya sudah rekamannya wa adzin binnas bil hajji tukarijalan lidhamirin yatina min kulli fajjin amik baca yang 114 babila membaca nyaman ulun membacanya balik nak ulun mengamalkan ulun paling nyaman membaca limbah sembahyang duha jadi agak tenang ya kalau boleh ampun maaf jadi bila besok itu nyaman beliau membaca tuh 114 beliau anunya tuh nah insyaallah diberi haji oleh Allah Subhanahu wa taala kada dimatiakan kena mudahan pian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beliau isa sudah. Nah itulah terakhir beliau makanya itulah qiyamu ta'ala binafsi aku aja ya Tuhan aku nang maulahkan kena semua lurus akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ampun maaf nang punya hajat minta lawan Tuhan. Nah ingatakan tadi waktu-waktunya beliau Allah ampun maaf saat hari hujan minta lawan Tuhan. Ya kalau beliau ampun maaf saat bergetar minta lawan Allah. Ya kalau beliau nang ketiga adalah saat kita menangis minta lawan Tuhan. Adapun waktu-waktunya limbah sembahyang Jumat ya kalau malam Jumat kita berdoa itu mustajab benar doa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hendak minta kesugihan pulang minta rezeki nyaman beliau lah berdoa di saat Jumat sore menuju maghrib beliau itu mustajab benar kalau minta rezeki. Jadi kalau hari Jumat ya kalau hari Jumat sebelum maghrib nang kita nang
nang Allahumma salli nang bunyi nang Allahumma salli nang di ana tadi mic kana berduduk dia minta tolong Tuhan. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'ad ya wadud abdini bihalalika an haramika wa bi ta'atika al mafdhul. Insyaallah kena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila membacanya itu hendak menjelang maghrib hari Jumat sore menuju malam Sabtu. Duduk satu mat. Kadang pun di jalanan guru duduk bertahan satu mat. Kalau di jalanan, misalnya tebarung ini Jumat sore di jalanan bertahan satu mat, angkat doa. Allahumma ya ghani hamid ya mubdi ya mu'ad. Biar aja orang miti jangan memikirkan orang, yang penting angkat tenang ya kalau beliau. Ulum biar berkendaraan bila berkendaraan hari Jumat Muhammad bila sore tak menonton tabarung sudah mendengar jenis hari Jumat hari sore ya kalau beliau pun angkat doa beliau. Allahumma dia walau di kendaraan satu mat kita baca beliau 4 kali membacanya itu beliau saat sebelum maghrib ya kalau hari Jumat sore nah itu baca insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu aja boleh nasihat dulu. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan hadir di sini Allah mudahkan rezeki beliau Allah. Allah lapangkan hidup beliau Allah. Allah sehatkan badan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua beruntung dunia akhirat dan beruntung anak-anak kita salihah dan kita mati husnul khatimah. Mudahan mati husnul khatimah, mudahan mati husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة اقضي حاجتنا اقضي حاجتنا والحاضرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Silakan.